Apa itu, Kal? Video unboxing. Ya. Oh, record. Wow. Semuanya. Belakangnya belum. Oke. Kasih tahu anaknya, biar dibuka. Tuh buat Kal. Siapa tuh kemarin yang minta? Nah, dibuka dah. Buka ya. Wow. Tapi keren sekarang. Gede. Wow. Apa itu, Kal? Habis baterai. Habis baterai. Nah. Coba nyalain, bisa nggak? The Bluetooth device is ready to pair. Wah, Kal senang. FM tuner. Line in. Kal, The Bluetooth device is ready to pair. Kal happy apa enggak? Kal happy apa enggak? Hei, happy apa enggak? Masuk, Kak. Gigi. Meng. Gigi.